এখন আছি আমরা দমদম স্টেশনে। এখান থেকে আমাদের প্ল্যানিং হলো আমরা কাকিনাড়া বজরংবলী মন্দিরে যাব। এখন আছি দমদম জাংশনে, এখান থেকে আমরা ট্রেন ধরে তো চলো দেখা যাক। 1 hour later. আমরা এসে পৌঁছলাম এখন কাকিনাড়া স্টেশনে। এখান থেকে এখন যাব আমরা হনুমান মন্দিরে। এইখান থেকে আমরা এখন উঠে এই ব্রিজ থেকে আমরা টোটো ধরবো, টোটো ধরে আমরা সোজা যাব হনুমান মন্দির। এই হচ্ছে কাকিনাড়া স্টেশন। এখন বজরংবলীর মন্দির, এই যে এই রাস্তা দিয়ে এখন মন্দিরে ঢোকা যায়। আমরা এসে নামলাম হচ্ছে এই জায়গাতে, এই টোটো স্ট্যান্ড এটা। এখন আমরা ঢুকবো হচ্ছে মন্দিরে। सीताराम 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 श्री राम जय जय राम 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 सीताराम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय राम जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा